समस्त को स्वागत करुछि। आज वीडियो रे पंचम श्रेणी बोर्ड परीक्षा निमंते विषय गणितर भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर गुडी को डिस्कशन करबा। तो काली परीक्षा रे केउ केउ क्वेश्चन सब पड़िला मते परीक्षा रु आसी कमेंट रे निश्चित जणेबो। तो देखो प्रश्न गुडी को आलोचना करबा। 1 रु 7 पर्यंत प्रश्न गुडी को उत्तर खाली स्थान रे लेख। प्रत्येक प्रश्न पई 1 नंबर रहिछि। तो 1 मार्क लेखा रहिछि प्रत्येक नंबर पाई। तो 1 नंबर देखो कमा व्यवहार करी 35,806 संख्याटी को लेख। तो यही संख्याटी को आम कमा व्यवहार करके लिखिबा। तो एमिति लिखिबो 35 लेखिकी कमा देबो तापरे 806 एभली लिखिले 1 नंबर पाइबो। तापरे 2 नंबर देखो 5टी 9 देइछि जाहा कि 69,969 रो परवर्ती संख्याटी केते। तो एहार परवर्ती संख्या हे जिवो 1 रे 5टी शून्य दे देबो 1 लाख। तापरे 3 नंबर 6 अंक विशिष्ट समुदाय केतोटी संख्या अछि। तो 6 अंक विशिष्ट संख्या लिखि देबो 899 कमा देकी 999टी संख्या रहिछि। 4 नंबर गोटे अप्रकृत भग्न संख्या लेख। तो गोटे अप्रकृत भग्न संख्या हे परिबा 6 विभक्तक 2 किबा 5 विभक्तक 3 एही भली लिखि परिबो। तापरे 5 नंबर 3टी 1 विभक्त 3 मिसिले केते हबो। तो 5 नंबर उत्तर हे जिवो 1 विभक्तक 3 युक्त 1 विभक्तक 3 युक्त 1 विभक्त 3 एटा हे गेला 3टी 1 विभक्त 3 तो मिसि गेला हे जिवो 1। तापरे देखो 6 नंबर 4 विभक्तक 5 रु 1 विभक्तक 5 वियोग कले केते रहइबो। तो 6 नंबर हे जिवो 3 विभक्त 5। 7 नंबर 1 पूर्ण 1 विभक्त 4 रे केतोटी 1 विभक्तक 4 रहिछि। तो अछि लिखि दबो 1टी बा गोटिए। तापर देखो प्रश्न 8 रु 20 पर्यंत प्रत्येक प्रश्न रे दिया जायथिबा 4टी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी को बाछि कि लेख। तो एथि शून्य स्थान पूरण करिवो संभाव्य उत्तर दे देछि। प्रत्येक प्रश्न पय 1 नंबर रहिछि। तो देखो 8 रे 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्याटी केते। 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 5टी होछि 5टी 9। 9 नंबर 2टी मौलिक संख्यार गसागु केते। 9 नंबर उत्तर हे जिवो ऑप्शन ख 1टी। 10 नंबर 7 और 21 रो गसागु केते। तो ऑप्शन गुडी को मध्य पिला माने 10 नंबर ऑप्शन क हे जिवो 7टी। 11 नंबर 5 और 25 रो लसागु एठी लसागु निर्णय करिया पय देछि। तो एहार उत्तर हे जिवो ऑप्शन ग 25टी। तापरे 12 नंबर कोनोसी एक संख्या रे केते जोग कले जोगफल सेही संख्याटी होई थाए। तो एहार सठिक उत्तर ऑप्शन घ। तापरे देखो 13 नंबर केउ चित्र रे प्रतिसम रेखाटी ठीक भाबे दर्शा जाइछि। तो 13 नंबर ठीक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ग। 14 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटी प्रतिसम आकृति विशिष्ट इंग्रजी अक्षर अटे। तो 14 नंबर यार सठिक उत्तर एच ग। 15 नंबर संरचनार परवर्ती संख्याटी केते। संरचनार परवर्ती संख्याटी होची ऑप्शन घ 36टी। तापर देखो 16 नंबर एई चिन्ह मानक मध्य ऊपर को साइड रे तळ को बाकर को ऊपर को डाहन कर को तो आरो मार्क देछि। तो एहर सठिक को मार्क हबो को चिन्हटी हबो 16 नंबर ऑप्शन ख। 7 नंबर संरचनार परवर्ती संख्याटी को लेख। संरचनार परवर्ती संख्या होची हे जिवो 290 ग। 8 नंबर संरचनाटी को आगो को बढ़ाइबा को शून्य स्थान रे केउटी रहइबो। तो एमानक मध्यरु 8 नंबर राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन ख जहा कि 263टी हबो। तापर देखो पिला माने 19 नंबर 8 रो केतोटी गुणनीयक अछि। 19 नंबर 4टी ग। 20 नंबर केउ संख्याटी उभय मौलिक और युग्म संख्या अटे। केउ संख्याटी उभय मौलिक आउ तो एठी अछि अटे एटा नुही हबो तेनु एहर उत्तर हे जिवो ऑप्शन क 1टी। तापरे 21 नंबर देखो 21 रु 28 नंबर पर्यंत प्रश्न गुडी कर उत्तर लेख। ए गुडी कर उत्तर लेखिबा। 21 नंबर देखो एठी दे देछि 23 रेछि 2,35,978 और 2,35,971
81 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତ ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖିବା 2,35,980। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ତାପରେ 2,35,980 ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 22 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ঊର୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। ঊର୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଲେଖିବା 3,41,529 ତାପରେ କମା 7,54,009 ତାପରେ 7,54,019 ତାପରେ ଲେଖିବା 9,34,560 ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇକି ଲେଖିବା। 23 ନମ୍ବର ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଣର ମାପ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ କରି ଚିହ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏଠି କୋଉମାନେ ସବୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଅଛି? ତ ଏଠି ଅଛି ଦେଖ 108 ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ 175 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତ ଏ ଦୁଇଟି ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ କୋଣର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାମ ଦିଅ। ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନାଁ ଦେଇଦେବା କ ଖ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରି, ଏମିତି କୋଣ କରିଦେବା, ତାର ନାଁ ଦେଇଦେବ କ ଖ ଆଉ ଗ। ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର ପଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ମିଟର ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ତ 25 ନମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର ଚିତ୍ର ବା ପଡ଼ିଆ, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ତ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 8 ମିଟର, ତେଣୁ 8 ଗୁଣନ 8 ସମାନ 8 ଅଷ୍ଟନା 64 ମିଟର। ତାପରେ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ 8 ସେମି ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସମାନ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା। ଏଠି 8 ସେମି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପରିସୀମା ହେଇଯିବ 24। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଖେଳ ଦିଆଗଲା। ତ ଖେଳର ନାମ କ୍ୟାରମ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 7, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ 9, ଚେସ୍ 14। ତ 27 ନମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶେଇଦେବା, ହେଇଯିବ 30, ଅପସନ ଗ। 28 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ମେଳାରେ କେବଳ ଲଡୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ 4 ଦିନର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇ ସାରଣୀଟିକୁ ଦେଖିବ, ଦେଖିକି ଲେଖିବ, ଏମିତି ଦେଖିକି ଲେଖିଦେବ। 28 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ତୃତୀୟ, ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ 320ଟି ଲଡୁ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ପରେ 29 ରୁ 36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ କ୍ରମରେ ସଜାଇକି ଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ହେଉଛି 2341, ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି 1748 ହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବାହାର କରିବା? ବିୟୋଗ ଫଳ ଦେଇଛି ଏଠି, ବିୟୋଗ ଫଳ ଯୁକ୍ତ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଠି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଦେଇଛି 2341। ତ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯାଉଛି 1748। ତ ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ 4089। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ 1,2,0,999। ପିଲାମାନେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରର 0.4 ଅଂଶକୁ ଗାର ଟାଣି, ଏଠି ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ 33 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। এই ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ଦେଖ, 37 ନମ୍ବର, 38 ନମ୍ବର, 39 ନମ୍ବର ଆଉ 40 ନମ୍ବର ଏତିକି ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।